डबल सफ्टारी रामा ग्रीन कलर डबल बॉर्डर आसबा आमे जे रेट वीडियो रे कहूछु तांको आउ टिके स्पेशल रेट लागबा डबल बॉर्डर रे चैलेंज फुल बॉडी टा देखिन डबल स्टार सबटा होचे 3D पैटर्न होचे केते शाइनिंग भी आसुचे देखुन 2400 2500 सब सस्ता भी सस्ता रेट रे हे जे छी हादे चलटा तो होचे रानी कलर रे इटा पद्मा फूल डिजाइन इटा डबल मयूर अछि डबल बॉर्डर रे मझिरे सबटा गुटे गुटे बिला दे छै ना के बॉडी भी सेम एनिमल पैटर्न रे आसी जाउची 3D पैटर्न रे पूरा इटा मिक्स पाटो रे मोहुल बेटा আছে इटा गुटे सबटा गुटे रेड ब्लैक कलर रे आसबा हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो विचित्रा हनलुम के जुहार जेमा समलेई मोर ना होचे विचित्रा मेहेर आमर दुकान टा होचे समलपुर बड़ बाजार समलेई मंदिर पाखे जेन माने भी समलपुर आमर दुकान के आसवार के चाहू छन से माने समलपुर समलेई मंदिर आसुन आ कॉल करून हमें निजे रिसीव करमु आ ऑनलाइन रे भी हमें पठासु ऑनलाइन रे भी पठाले स्पीड पोस्ट रे हमें पठासु आ टेंशन किछि नै न पूरा जेनटा हमें वीडियो रे देखामु सेटा स्क्रीनशॉट करिगिरी WhatsApp रे मैसेज करले हमें से साड़ीटा ही आपन को पठे देमु पहला पेमेंट लागबा एड्रेस लागबा तार परे हमें पोस्टल रे पोस्ट कर देमु हां आउ आज हमें केते रु स्टार्ट करबा आज हमें तो हमर तो संबलपुरी 500 रु स्टार्ट होचे आज चालुन देखमा हमें 700 1000 रु स्टार्ट करमा हां देखुन आज 700 टंका रु स्टार्ट 700 रु स्टार्ट करमा इरे 700 टंका पडुचे हां इटा 700 टंका रे आसी जाउची देखुन इटा होचे तार आंचलटा इटा बॉडीटा ना हां 700 मात्र 700 रे आसबा तार सब कलर भी हमर पाखे अछि आउ इटा आसबा तार बाद इटा आसबा 1400 रे आसबा इतरे ब्लाउज पीस आसी 1400 टंका रे इटा 1400 रे ब्लाउज पीस आसबा इटा इटा ब्लाउज पीस आसी होची 1400 टंका रे देखुन इटा आंचल भी सेम एम्ब्रॉयडरी काम हेई छै ना के इटा आसबा 1400 रे आसबा इटा भी सब कलर अछि आउ आसबा तार बाद देखमा इटा पतंगी साड़ी हां इटा भी 1400 रे आसबा इटा भी 1400 टंका रे आसी होची देखो आइ तार भी कलर ऑप्शन आसी तार भी सब कलर माने हमर पाखे अछि आउ आसबा इटा 1000 रे भी अछि हां देखुन 1000 टंका रे इटा 1000 रे भी सब कलर अछि हमर पाखे देखुन इटा 1000 टंका रे इटा बर्फी डिजाइन ऊपर सब एटा छोट छोट एम्ब्रॉयडरी काम हां इटा 1000 रे आसबा इटा सब बेले हमर पाखे स्टॉक दिसी आउ हमर नु व्यापारी मान को भी सुविधा अछि जेन माने दुकान करबा लागि भी नेबार के चाहू छन व्यापारी माने हमर दुकान के आसुन हमें जे रेट वीडियो रे कहूछु तांको आउ टिके स्पेशल रेट लागबा हां दुकान के आसुन आउ कथा हेबे आउ सब तांको हमें जेनटा कहबे हमें तांको देमु देखुन हमें 1700 रो देखमा तापरे 1700 रो इटा स्टार्ट हि होछि देखुन ए 1700 रे थान साड़ी हां इटा आसबा हां 1700 रे आसबा इटा 1700 टंका रे मिली जाउछि देखुन हां तार इटा डिजाइन माने आसी होछि सेम 1700 इटा 1700 इटा 1700 टंका रे आसी जाउछि देखुन केते सारा कलेक्शन अछि 1700 रो देखुन भरी भरी सब 1700 रे आसबा जेंटा भी भल लागु छे टिक चिन्हा देले फुल फोटोटा में दे देमो हां आ इथिरे शिपिंग 50 टंका लागबा इथिरे शिपिंग चार्ज 50 टंका लागबा ई कम कम त साड़ी रे शिपिंग 50 टंका लागबा देखुन इटा ऑनलाइन पठाले आ दुकान के आसले तो हे 1700 पड़बा हां 1700 टंका रे इटा मिली जाउछे देखुन केते सारा कलेक्शन अछि 1700 टंका रे इटा उटे अछि येलो कलर रेड कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बढ़िया कलर माने अछि ता लंबा चौड़ा भी भल रहउछे हां इटा मात्र 1700 रे सब आसे इटा 1700 टंका रे सब आसी जाउछि देखुन केते सारा कलेक्शन कलर ऑप्शन बहुत बढ़िया बढ़िया लाउछि डिजाइन माने सब टिके टिके डेली यूज करले भी घरे भी सुविधा हेबा आ काहा के देबार थिबार के भी सुविधा हेबा हां बहुत बढ़िया रहउछे तार कपड़ा रो क्वालिटी भी बढ़िया रहउछे हां इटा मात्र 1700 रे सब आसे 1700 टंका रे सब आसी जाउछि देखुन केते सारा कलेक्शन केते सारा डिजाइन अछि बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन भी अछि 1700 टंका रे मात्र 1700 रे आसी चेंज होछि 1700 टंका देखुन गोदा गोदा कलेक्शन पूरा 1700 रे आसी गला इरा उटे देखुन ब्लू ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे इटा भी बहुत बढ़िया लागुछि इरा उटे देखुन इटा अछि ब्लैक कलर मेरून कलर कॉम्बिनेशन इरा अछि ब्लैक मेरून रो बाकी टिके टिके डिजाइन बॉडी टिके खाली डिजाइन अलग अलग अछि बाकी सब सेम टा है हां इटा 1700 टंका हां सब 1700 रो गोदा गोदा कलेक्शन पूरा आसी गला इटा आसबा 1800 इटा 1800 बॉक्स पैटर्न ऊपर हां 1800 रे देखुन इधर कलर ऑप्शन इटा सब आसी होछि ऑरेंज कलर रेड कलर इटा अछि डीप रेड कलर रे इटा 1800 आसबा 1800 टंका देखुन इटा ग्रीन कलर रे आसी गला 1800 टंका इटा आसबा 2000 इटा 2000 टंका 2000 रे आसबा देखुन ये 2000 टंका रे कलेक्शन इटा अछि ग्रे कलर रे ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन इटा अछि मोठा रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन
এটা সব 2000 টঙ্কা सब 2000 रे आसबा এটা भी 2 हां एटा भी 2000 এটা भी 2000 টঙ্কা রে আসি যাউছে इटा हमें टिके आ टिके अधिक रेट रे देखमा एटा सब 3000 भितरे केनता केनता कलेक्शन अच्छे जे हमें देखमा इटा এটা সব 3000 ভিতর কলেকশন सब 3000 भितरे आसबा इटा এটা দেখুন এটা इतरे कैंसी ब्लाउज पीस ना आसे हां इटा आसबा मात्र 2500 रे आसबा এটা 2500 টঙ্কা রে मात्र 2500 रे आसबा देखुन केते सुंदर कलेक्शन अच्छे हां लंबा चौड़ा भी भल रहउछे इतरे ब्लाउज पीस माने नहीं आसे 3000 भितरे कैंसी ब्लाउज पीस नहीं ना हां এটা পিঙ্ক কালার ব্লু কালার কম্বিনেশন রে আছে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে इटा आसी जिबा भी 2500 रे आसी এটা भी 2500 টঙ্কা हां मात्र 2500 रे आसी जिबा जेंटा की 2700 2800 थिला इहादे सेटा 2500 हेची हां 2400 2500 सब सस्ता रे भी सस्ता रेट रे हे जेची इहादे जाको भी दरकार जल्दी ऑर्डर करूं देखुन जल्दी जल्दी बुकिंग करूं बहुत कम प्राइस रे बढ़िया बढ़िया डिजाइन आज आसी जाइछे आ वीडियो के बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट तक देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया इटा आसी जिबा 2700 रे आसी जिबा এটা 2700 हां এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে পানপতর ডিজাইন রে আছে इटा भी आसी जिबा 2700 रे आसी जिबा এটা भी 2700 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି हां তার বাদ দেখমা এটা উঠে কালেকশন इटा बड़र चौड़ा আছে आ बड़र पाखे बड़र भितरे भी सबटा आसी जिबा पाखे তার প্রাইস इटा आसी जिबा मात्र 2700 रे आसी जिबा এটা भी देखुन 2700 केते টঙ্কা सुंदर लागुचे सब ग्लेज माने भी आसुचे हां এটা উঠে দেখুন মেহেন্দি কালার রে मेहंदी এটা कलर রেড रे कॉम्बिनेशन আছে আই তার প্রাইসটা কেতে হচ্ছে इटा आसी जिबा 2700 रे आसी जिबा এটা भी 2700 आंचल भी देखुन बहुत बढ़िया है स्वस्तिक डिजाइन रे ना हां हां इटा आसी जिबा मात्र 2700 रे आसी जिबा 2700 টঙ্কা রে এটা উঠে দেখুন এটা লাইট কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে আর এটার আঁচলটা এটা দেখুন আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা इटा आसी जिबा 2700 रे आसी जिबा এটা भी 2700 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି आ सब जुड़ा जुड़ा भी मिली जिबा हां এটা जेंटा भी हम गुटे गुटे पीस देखाउ छु तार जुड़ा जुड़ा भी मिली जिबा हां আই তার প্রাইসটা কেতে হচ্ছে 2700 हां इटा भी 2700 দেখুন এটা भी 2700 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି তার বাদ আমি দেখমা এটা আসি গলা इटा नवकोठी আছে इतार सब कलर थिसी हादे हमर पाखे गुटे कलर আছে हां इना नवकोठी रे আসি গলা এটা কফি কালার রে না इटा कॉफी कलर रे ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन আছে আর এটার প্রাইস इटा ब्लाउज पीस ना আছে এটার প্রাইসটা কেতে হচ্ছে इतार प्राइस टा আছে 3500 3500 টঙ্কা রে এটা देखो तार आंचल भी बहुत बढ़िया है हां इतरे ब्लाउज पीस নাই ন এটা 3500 টঙ্কা রে আপন মানকু মিলি जिबा দেখুন इटा 3500 रे नवकोठी मिली जिबा आ इटा আছে বইত हां এটা বইত আর দীপ আছে বইতো আর দীপ ডিজাইন রে এটা বড়র বড়র পাখে বইতো আছে আর বডি সারা দীপ মানে আছে हां এটা হচ্ছে আঁচলটা বরফি ডিজাইন উপরে हां इथिरे भी ब्लाउज पीस ना আছে हां আইতা প্রাইস এটা আসি जिबा 3200 रे আসি जिबा 3200 টঙ্কা রে এটা আসি এটা তার আর গুটে কলর আছে এটা भी 3200 রে আসি जिबा এটা भी 3200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে आ इटा देखुन इटा बहुत डिमांड रहसी तार सब बेले इटा स्टॉक हमर पाखे थिसी हां इटार भी बहुत बढ़िया रहसी देखुन कपड़ा र भी आ इतार ब्लाउज रे भी देखुन सबटा आसबा আইতার প্রাইসটা কেতে আছে এটা আসি जिबा 3800 রে আসি जिबा 3800 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা भी 3800 এটা भी 3800 কলর অপশন রে তার কলর মানে भी আসি जिबा এটা উঠে দেখুন তার বাদ আসি গলা এটা থান শাড়ি রে থান শাড়ি রে আসবা এটা অরেঞ্জ রে ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে আর তলে উপরে সফটা भी আছে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন থান শাড়ি রে এটা ওটা বহুত সুন্দর তলে উপরে সফটা भी আছে কলর কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া আছে এটা মাত্র 3000 রে আসি जिबा 3000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন বডি রে भी সফটা বর্ডার রে भी সফটা আছে তার বাদ এটা উঠে দেখুন এটা উঠে কালেকশন আসি গলা এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কলর র আঁচলটা দেউছে না আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগুছে এটা भी আসি जिबा মাত্র 3000 রে আসি এটা भी 3000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে মেরুন কলর রে আসি গলা দেখুন ডিপ মেরুন কলর এটা 3D প্যাটার্ন রে আছে 3D প্যাটার্ন রে এটা উঠে এতিরে ব্লাউজ পিস মানে भी আসি जिबा আর ইতার আঁচলটা টিকে দেখমা এতিরে এতকর ব্লাউজ পিস আসি এতরা সবুরে 3000 উপরে সবুথরে ব্লাউজ পিস আসবা আই তার প্রাইসটা কেতে এটা আসবা 3700 রে আসবা 3700 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে অফিশিয়াল প্যাটার্ন রে দেখুন লাইট কলর রে এটা পেরে পেরে ডিজাইন রে টিকে আছে সে হাফ পেরে পেরে মিতা লাগছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা তার इतरे भी ब्लाउज पीस आसी जिबा हां আই তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা আসবা 4300 রে আসবা 4300 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন এটা গুটে কফি কলর রে আসবা এটা ব্ল্যাক নো হে কফি है
कॉफी कलर आ इटा ग्रे कलर कॉम्बिनेशन रे अछि ने हां इटा होछि तार आंचलटा इथिरे भी ब्लाउज पीस आसी जिबा इटा होछि फुल बॉडीटा इटा भी ब्लाउज पीस आसी जाउछि हां इटा आसी जिबा 4500 रे आसी जिबा 4500 टंका रे इटा आसी जाउछि देखुन इटा तार कलर ऑप्शन रे इटा तार कलर ऑप्शन अछि इटा ब्लू कलर अछि हां आ प्राइस ता सेम रहउछि सेम प्राइस अछि 4500 हां 4500 टंका रे इटा आछि इरा उडे देखुन राउंड टेराकोटा रे सिंगल बॉर्डर रे इरा उडे मस्त कलेक्शन टे पूरा अछि बॉर्डर भी तार पाटा बॉर्डर अछि ब्लाउज पीस भी अछि इटा हां आ इटा होछि आंचलटा ता छोटी डिजाइन बहुत बढ़िया हिचे हां आ इटा होछि फुल बॉडीटा आ इता प्राइस ता इटा आसी जिबा 4800 रे आसी जिबा 4800 टंका रे कलेक्शन टा मिलुचे इरा उडे देखुन इरा उडे बोइतो डिजाइन ऊपर किते सुंदर लागुचे बोइतो डिजाइन रे अछि नर्तकी डिजाइन रे अछि हां इटा होछि आंचलटा तार इतार बॉर्डर भी पाटा बॉर्डर आसबा हां आई तार प्राइस टा केते अछि इटा आसी जिबा 5000 रे आसी जिबा 5000 टंका रे इटा आसी जाउचे इरा उठे देखुन इटा चौड़ा बॉर्डर रे आसी चौड़ा बॉर्डर रे माछा बॉर्डर अछि लाइट कलर इटा मेरून कलर रो आंचल आउ तार ब्लाउज भी आसबा मेरून कलर चौड़ा बॉर्डर आसबा ब्लाउज रे भी हां आई तार प्राइस टा केते अछि इतार प्राइस होचे 5500 टंका रे इटा आसी जिबा इटा उरे कलेक्शन देखुन इरा उटे आसी जाउचे इरा छोट छोट लाइन इरा भीतर सफ्टा डिजाइन अछि ने आ नर्तकी भी अछन इटा होची आंचलटा देखुन केते बड़ आंचलटे देइछे जे आ इतार फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होची फुल बॉडीटा इतार प्राइस टे केते अछि इटा आसी जिबा 5000 रे आसी जिबा 5000 टका मात्र 5000 रे देखुन कलेक्शन केते बढ़िया लागुचे बहुत बढ़िया लागुचे इटा मात्र 5000 रे मिली जिबा 5000 टका रे तार बाद हमें देखमा इटा उटे ऑरेंज कलर रे देखुन इटा डबल कलर रे डबल बॉर्डर आसबा डबल बॉर्डर रे देखुन इटा उटे मस्त कलेक्शन रे आसी होला आ बॉडी सारा सॉफ्टा भी अछि हां इटा झुटी डिजाइन रो आंचल दोछि ना हां फुल बॉडी टा इटा आई तार प्राइस टा केते अछि इटा आसी जिबा 4500 रे आसी जिबा 4500 टंका रे आसी जाउचे इटा उटे देखो इटा अछि बेबी पिंक कलर रे इटा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि तार आंचल भी बढ़िया हिचे देखो इटा होछि आंचलटा आ तार बॉर्डर भी देखुन केते शाइनिंग आसुचे पाटा बॉर्डर अछि आ चौड़ा बॉर्डर भी अछि हां आई तार बहुत बढ़िया लागुचे इटा मात्र 5000 रे आसी जिबा 5000 टंका रे इटा आसी जाउचे देखो कम प्राइस रे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अछि जाके भी दरकार जल्दी कला ऑर्डर करबे बेले पाई जिबी इटा पूरा पाटो मिता साइन आउछे ने पूरा पाटो बागी शाइनिंग भी आसुचे देखुन हाथी माने अछि आंचल रे आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन फुल बॉडी भी देखुन केते बढ़िया ग्लेज आसुचे इटा भी आसी जिबा मात्र 5000 रे आसी जिबा इटा भी 5000 टंका रे तार बाद याद टिके हम डबल बॉर्डर देखमा इटा माछो बॉर्डर रे आसी होला एटा फुल बॉर्डर देखु दिला देखुन इटा माछो बॉर्डर रे आसी होला इटा आसी जिबा मात्र 6000 रे आसी जिबा 6000 टंका रे इटा आसी हो सबटा डिजाइन रे देखुन केते सारा कलेक्शन अछि सब कलर रो आउ भी अछि कलर माने इटा भी 6000 रे आसबा इटा भी 6000 टंका रे आसी होछि इटा उटे कलेक्शन देखुन इटा उटे आसी होला पद्म फूल डिजाइन रे हां पद्म फूल डिजाइन रे इटा डबल मयूर अछि हां इटा भी आसी जिबा 6000 रे आसी जिबा 6000 टंका रे इटा आसी होछि इटा उटे देखुन इटा नर्तकी डिजाइन ऊपर आसी पांचटा बॉर्डर आसबा तले तीनटा बॉर्डर ऊपर दुईटा बॉर्डर इटा उटे यूनिक लागुचे पूरा देखुन आइटा आंचल भी कलश माने अछि दीप कलश बहुत बढ़िया लागुचे आ इटा होछि फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा केते अछि इटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा डबल नर्तकी लाइट कलर पांचटा बॉर्डर भी आसी जाउचे बहुत बढ़िया लागुचे ग्लेज भी आसुचे 6500 रे आसी जिबा इटा आसी जिबा आठटा बॉर्डर हां आठटा बॉर्डर ऊपर इटा उटे बहुत बढ़िया लागबा देखुन इटा होछि आंचलटा आंचल भी देखुन केते शाइनिंग आसुचे आइटा होछि हाफ कलर रे हां 6टा 8टा बॉर्डर आसबा हां 8टा बॉर्डर रे हाफ कलर इटा भी आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा इटा उटे देखुन इटा भी 8 बॉर्डर रे अछि ने इटा भी 8टा बॉर्डर रे देखुन कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त अछि पूरा आ इटा पूरा पाटो मिता लागुचे देखुन आंचलटा मस्त अछि काम तो बढ़िया हिचे आ इटा होछि फुल बॉडीटा तार कपड़ा आउ टिके कपड़ा क्वालिटी टिके इतार आउ टिके भल अछि बहुत बढ़िया अछि हाफ कलर रे इटा भी इटा आसी जिबा 7000 रे आसी जिबा 7000 टंका रे हां 7000 रे आसबा कितने कम प्राइस रे कितने सुंदर डिजाइन टिए इरा उटे देखुन प्राइस मन तो बहुत कम रहउछि पूरा इरा उटे आसीला इटा भी 8 बॉर्डर ना इटा भी 8टा बॉर्डर अछि इटा होछि आंचलटा ता आउ इटा होछि फुल बॉडीटा डबल मयूर डबल नर्तकी रे हां इटा 6500 रे आसबा 6500 टंका रे इटा उटे देखुन इटा उटे आसीला पिंक कलर इटा ब्लू कलर आ मेरून कलर कॉम्बिनेशन तले चारटा आसबा हां ऊपर तीनटा आसबा इटा 7 बॉर्डर रे आसी इटा 7टा बॉर्डर रे आसी आइता इटा होछि 3D पैटर्न रे पूरा हां हां इटा बहुत बढ़िया लागुचे इटा 6500 रे आसबा 6500 टंका रे इटा उटे देखुन हाथी डिजाइन ऊपर कितने सुंदर कलेक्शन टे हाथी कलर भी देखुन बहुत बढ़िया लागुचे
এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা তো এনিমল প্যাটার্ন পুরা আছে আউ ফুল বডিটা দেখুন বডি भी সেম এনিমল প্যাটার্ন রে আসি যাଉଛି দেখুন চড়া বড়র বি আসবা মাছ বড়র এটা আসবা 8000 রে আসবা 8000 টঙ্কা রে এটা দেখুন এটা উঠে এটা 4 লাইন সবটা আসবা এটা 4 লাইন সবটা দউছে ডবল বর্ডরে 4 লাইন সবটা ডবল বর্ডরে 4 লাইন সবটা আউ ইতার আঁচলটা দেখি দেমা দেখুন ছুটি ডিজাইন রে আঁচলটা আছে আউ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসি যাবা 6500 রে আসি যাবা 6500 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି এটা উঠে আসি গলা দেখুন ডবল ডবল স্টার সবটা আসবা ডবল স্টার সবটা 3D প্যাটার্ন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দেন ডবল স্টার সবটা হচ্ছে 3D প্যাটার্ন আছে কেতে শাইনিং বি আসুছে দেখুন এটা আসি যাবা হ্যাঁ 8500 রে আসি যাবা 8500 টঙ্কা রে এটা আসি যাଉଛି ইহাদে টিকে আমি মিক্স পাট দেখমা হ্যাঁ পেরে পেরে পাট এটা নয়া কলেকশন আজি আসিছে হ্যাঁ আমি টিকে পেরে পেরে পাট মানে বি দেখেমা কেনতা কেনতা কলেকশন আসিছে যে দেখুন পাট উপরে দেখি দেমা কেতেটা কালেকশন মিক্স পাটরে না এটা মিক্স পাট আছে সব এটা মিক্স পাটরে এটা ব্লু কালার রে পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন আছে এটা ব্লু রে পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচল আউ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস এটা আসি যাবা 6500 রে আসি যাবা 6500 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି তার বাদ আমি দেখমা এটা ওটে মিক্স পাটর কালেকশন দেখুন এটা মেহেন্দি কালার রে মেরুন কালার কম্বিনেশন আছে এটা মেহেন্দি রে মেরুন কালার কম্বিনেশন মিক্স পাটর বি কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আসছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা বি 6500 রে আসি যাবা এটা বি 6500 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି দেখলে তো আপন মানে কহি না পারন কি এটা মিক্স পাটো কি অরিজিনাল পাটো বলি দেখুন ইতরে বেশি মিক্স নাই ন ইতার কপড়া বি বহুত বঢ়িয়া রহুছে এটা হচ্ছে আঁচল আউ ইতার ফুল বডিটা টিকে গ্লেজ বি বহুত বঢ়িয়া আসুছে হেই 6500 রে মিলি যাবা এটা 6500 এটা হ্যাঁ মেরুন রে এটা রানী কালার কম্বিনেশন আছে হ্যাঁ এটা উঠে দেখুন এটা গুটে সবটা গুটে রেড ব্ল্যাক কালার রে আসবা রেড কোণার্ক ডিজাইন রে আসবা এন্দাটা সম্বলপুরি শাড়ি বি আসি না হ্যাঁ দেখুন সুতা করে আসি এটা আসছে পাটরে দেখুন মিক্স পাটরে এটা হচ্ছে আঁচল এটার দেখুন আঁচল রে বি সবটা আছে আঁচল রে বি সবটা ডিজাইন দিয়ে দউছে আউ ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা বি 6500 রে আসবা 6500 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି তার বাদ আমি দেখমা দেখুন এটা বুটি ডিজাইন রে আসি গলা এটা মিনি বুটি আসবা মিনি বুটি রে সবটা বড় আসবা কুম্ভ ডিজাইন আছে হ্যাঁ ধড়ি সবটা কাম হিছে ধড়ি সবটা আসবা হ্যাঁ আউ এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দাও এটার ব্লাউজ রে বি হেনতা সবটা আসবা হ্যাঁ ব্লাউজ রে বি সবটা আসি যাଉଛି আই তার প্রাইসটা কেতে এটা বি 6500 রে আসি যাবা এটা বি 6500 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି দেখুন এটা উঠে আসি গলা মিনি বুটি র এটা বি কলর অপশন রে নে হ্যাঁ এটা কলর অলগা এটা মেরুন রে গ্রিন আছে সেটা রানী কলর রে ব্ল্যাক আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দাও আর ফুল বডিটা দেখি দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা বি 6500 রে আসি যাবা এটা বি 6500 রে পুরা অরিজিনাল পাটর লুক আসছে দেখুন এটা পরভা ডিজাইন এটা পরভা ডিজাইন রে আসবা ডবল বর্ডর হ্যাঁ ডবল বর্ডর রে মঝিরে সবটা উঠে উঠে বিলা দিয়েছে না টেরাকোটা সঙ্গে আর এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি ব্লাউজ রে বি হেনতা সবটা বর্ডর এই মানে ডবল বর্ডর আসে ডবল বর্ডর আসি হচ্ছে না ব্লাউজ রে হ্যাঁ ব্লাউজ রে আই তার প্রাইসটা কেতে রহবা এটা আসি যাবা 8000 রে আসি যাবা ডবল বর্ডর দেখুন পরভা ডিজাইন রে টেরাকোটা ডিজাইন হিছে আর ধড়ি মঝিরে বি দেখুন সবটা বি আছে টেরাকোটা বি আছে কলর কম্বিনেশন বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা মাত্র 8000 রে আসি যাবা 8000 টঙ্কা রে এটা মিলি যাଉଛି এটা উড়ে দেখুন সাইন দেখুন কেতে বঢ়িয়া আউছি কেতে গ্লেজ আসুছে লুক তো পুরা মস্ত আসবা এটা পিনলে মস্ত লাগবা পুরা পিনলে পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগবা আউ ফুল বডি পিনলে আউ টিকে সুন্দর লাগবা এটা আসি যাবা 8000 রে আসি যাবা এটা বি 8000 টঙ্কা এটা বি 8000 রে আসি যাবা আউ এটা হচ্ছে দেখুন এটা উঠে আসি গলা এটা ব্লু কালার রে কফি কালার কম্বিনেশন নে হ্যাঁ হ্যাঁ আউ এটার ফুল বডি আঁচলটা এটা দেখুন আউ ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটার প্রাইস এটা বি পরভা ডিজাইন রে আসবা এটা বি 8000 রে আসবা এটা বি 8000 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି এটা উঠে দেখুন ই কালেকশনটা মিক্স পাটরে মহুল বেটা আছে মিক্স পাটরে মহুল বেটা দেখুন অরিজিনাল পাটরে আপন মানে মহুল বেটা দেখি দিবে এটা আসি গলা মিক্স পাটরে মহুল বেটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ ফুল বডিটা ফুল বডি টিকে দেখি দেমা দেখুন ফুল বডিটা দেখি দেন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটা মিক্স পাটরে মহুল বেটা আসিলা কিন্তু এটা পুরো অরিজিনাল পাট মিদা লাগুছে না অরিজিনাল পাটা বাগি লাগুছে এটা আসি যাবা মাত্র 9000 রে আসি 9000 টাকা এটা দেখলে কি কহি না পারন অরিজিনাল পাট হয় কি মিক্স পাট হয় বলে এটা দেখুন হাফ টিস্যু
हाफ मिनी बुटी हाफ टिश्यू मिनी बुटी हाफ टिश्यू हां देखो मिनी बुटी इटा बॉडीटा तार प्योर पाट रहउछे आ तार बॉर्डर आ आंचलटा टिश्यू रहउछे बॉर्डर आ आंचलटा टिश्यू रहउछे ने हां हां इटा होचे आंचल आ इटा होचे तार फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा केते होचे इटा आसी जिबा 12000 रे आसी जिबा 12000 टंका रे आसी जाउछे इरा तार आर गुटे कलर अछि इटा होचे पैरट ग्रीन रे पूरा हां केतना बढ़िया लागुछे देखुन पैरट ग्रीन कलर पूरा दक करूछे इटा रानी कलर बहुत बढ़िया लागुछे इटा रानी कलर रे पैरट ग्रीन देखुन केतना मस्त लागुछे जे आंचलटा तो होचे रानी कलर रे इटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा तार ब्लाउज रे लाइनिंग भी आसबा ब्लाउज रे लाइनिंग भी आसी जाउछे तार ब्लाउज लाइनिंग आसबा आ इतार प्राइस टा केते रहउछे इटा भी हेई 12000 रे आसबा सेम 12000 टंका हां 12000 रे आसबा 12000 टंका रे आसी जाउछे आ इटा फुल टिश्यू महुल बेटा टिके देखि देमा हां फुल टिश्यू महुल बेटा रे आसी गला देखो इरा सेटा मिक्स पाट रे देखैतिला इटा फुल टिश्यू रे अछि फुल टिश्यू रे महुल बेटा इरा होचे आंचलटा आ इरा होचे ता फुल बॉडीटा एता प्राइस 24000 रे आसी जिबा 24000 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा गुटे पीस कॉटन पाट अछि इटा नोआ आसी छे मी देखि दोछे आ भी कॉटन पाट अछि इटा 6 बॉर्डर रे कॉटन पाट हां 6 बॉर्डर रे आसी जिबा हां इटा होचे तार आंचलटा आ इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखि दन आ इता प्राइस टा केते होचे इटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा 6500 टंका रे इटा आसी जाउछे थंबनेल रो साड़ी ना इटा थंबनेल रो साड़ी है देखुन थंबनेल डबल सप्ता आसवा रामा ग्रीन कलर रे ग्लेज भी केते आसुचे देखुन इटा होचे आंचल आ इटा होचे तार फुल बॉडीटा डबल सप्ता रे इटा आसी जाउछे इतार प्राइस टा इटा आसी जिबा 8000 रे आसी जिबा 8000 टंका रे इटा आसी जाउछे तार बाद इटा उठे देखुन इटा उठे डबल सप्ता रे आसी गला डबल सप्ता रे रामा ग्रीन कलर डबल बॉर्डर आसवा हां इटा होचे आंचल हां इटा भी थंबनेल रो साड़ी ने हां एतार ब्लाउज रे वर्क भी अछि ओ इटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे आ इतार प्राइस टा केते रहउछे इटा भी आसी जिबा 8000 रे आसी इटा भी 8000 टंका देखुन 8000 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउछे इटा नर्तकी डिजाइन रे बॉक्स पैटर्न अछि बॉक्स पैटर्न रे नर्तकी डिजाइन आ इतार आंचल ला देखि रमा फर्स्ट इतरे माने बॉक्स पैटर्न डिजाइन रे मिलन सफ्टा डिजाइन रे ब्लाउज पीस नाही आसुतिला एबे ब्लाउज पीस माने आसेला ना देखुन तार आंचल भी बहुत बढ़िया आइछे हां आ इटा होचे तार फुल बॉडीटा आ इतार प्राइस टा इटा आसी जिबा 7800 रे आसी जिबा 7800 टंका रे इटा आसी जाउछे एंदा तो इनु देखुन बहुत सारा कलेक्शन अछि आपन माने जदी विचित्रा हैंडलूम के विजिट करबे इनु आपन मानकु एफोर्डेबल प्राइस रे पूरा बढ़िया बढ़िया साड़ी माने मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ। जी हाँ।